स' नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय नै दा नुबायना थिर बोरला गासिबो माने रेडि जोबखासै आरोना बिथांमोना जाहाथे रेडि खालामनानै दोनखाबाय आरो गासिबो। स' लोगोफोर एसे एनै दावराव जानो हागौ नोंथांमोना गाव गावनो एसे मोजाङै मोजां थाल लाबानो जाबाय आरो ना। স্বীকার করক আর আশাক কিন্তু শিক্ষা দিয়ার কারণে আপনাদেরকে কিহৰ ভুল হৈছে এটো স্বীকার করক আর আশাক কিন্তু শিক্ষা দিয়ার কারণে আপনাদেরকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব। যি মানুহে আশাক ধ্বংস করবার কারণে চিন্তা করছে নহয় ই নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেইটা কেস দিবি রে সালা, কেইটা কেস দিবি? আপোনালোকে যে আমাক নুসুধি পেলাই টি ট্ৰাইবছ বনাইছে নহয়, আপোনালোকক আমি কেছ ঠকিম কি বুলি ভাবছা? আমাৰ যাতে কি অপমান কৰিছে আপোনালোকে? কাক সুধিলি? ক'ত পালে আপোনালোকে অধিকাৰ? তহঁতে নিজে হ না ভাই, চাহ গুটি নারকল গুটি তামোল গুটি হয়ে থাক, আমার কব লাগা নাই। কিন্তু আমাক জবরদস্তি টি ট্রাইবত টানি নলবি। এসটি দেখ পারাই কোনো অবজেকশন নাখে আইজ কেমান রখা থাই এসটি দিলে সবক দিব লাগে, নিদিলে কাকো নিদিব লাগে। তার মানে ইনডাইরেক্টলি এইগিলাই বদমাছ হয়। আরে যার যুক্তি আছে, যার যোগ্য আছে, যার কেপাবল আছে সিহঁতেই পাব। জবরদস্তি কুকুরক বিকুরি বনাব পারে নাকি? टी ट्राइब्स काल कोनो जाति नाखे एखन बागान में जे रहल है टी ट्राइब्स ओहे कागज पाई जाएला। तू कागज के लिखुन जाई होले बागानत काम करे ना नहीं करे तू तो पाबे घरी ना, बांगाली हलो पाए, बोरो हलो पाए, नेपाली हलो पाए, तो वहाँ कैसा तो जस्टिफाई करबे? सेकर से टी ट्राइब्स के नाम में दूसरा सब कोई आज बांगाली सांगाली कह के माने डॉक्टर इंजीनियर के जगह लेवा था बा बागान में जो रहले तो टी ट्राइब्स लगे ना तो देखे लगी नहीं। और वैसे से ओकर कोटाटा कोनो स्पष्ट ना है तो सेकर से आदिवासी हिसाब में देख लगी जितना फान और जितना टी ट्राइब्स के नाम में पैसा आवा थे नहीं हमारे आदिवासी के नाम में आवा थे ओटा के हम निकर में कन्वर्ट करो वो फानटा पॉपुलेशन हिसाब में दो आदिवासी जो 60% है 60% फान हमने पाइक लगी ओटा हम दावी जाना थी। और जे मान निजे के आज तक क्लियर नहीं पाए, निजे के आज तक नहीं बुझ पाए, उमन के स्पष्ट कर दी थी निजोर जात के बुझक समझक एखनो टाइम है पेछे लेकिन रिग्रेट कर कौन पास्ताव कर कौन लाभ ना के एटा हमारे बट से अनुरोध है। और जे मान आज आशा के धमकी देवा था जे आशार नेतृत्व नाय उमुक नाय तुमुक नाय आशा का अपना लगे शिक्षा দিব দরকার নাই রে বাবা। आशा জাতিক প্রটেকশন দিবৰ কাৰণে তেজ দিছো আমি জীবন দিছো আমাক আপোনালোকে শিক্ষা দিব দরকার নাই। আজি আশাই আপোনালোকক মৰম কৰিছে, আপোনালোকে মেইন ষ্ট্ৰীমত ঘূৰি আহিব বুলি আমি আপোনালোকক চান্স দিছো। পেছত নকব আমাক খং নুঠাব রে সিধা কথা। আমি জাতির কানে কাম করছো, আমাক জাতির উপর তহঁতে নাটকগিরি নকৰিব। আপোনালোকে আমার কালচার, আমার ভাষা, আমার হিস্ট্রি, আমার কাপড়বিলাক চুর কৰি পেলাই জাতি গঠনৰ কথা নকব সিধা কথা। আমার ওরং মুন্ডা সান্তাল খাড়িয়ার ড্রেসটো লৈ পেলাই আপোনালোকে আর উৎসৱবিলাক লৈ পেলাই আমার উৎসৱ নকব। আমার উৎসৱবিলাক আমাক আমার তাতে থাকিব দিব। আমার উৎসৱক লৈ পেলাই মার্কেটিং কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব সেইটো কৈ দিব খুজিছো। যেহেতু এতিয়া আমি একো বেয়া ভাবা নাই, আপোনালোকৰ ভুল হৈছে এটো স্বীকাৰ কৰক। আর আশাক কিন্তু শিক্ষা দিয়ার কারণে আপনাদেরকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব। যি মানুহে আশাক ধ্বংস করবার কারণে চিন্তা করছে নহয় ই নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই কারণে আশার